سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے یا جو آج کی یہ ویڈیو ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہے اور اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں امید کر سکتا ہوں کہ اگر اس ویڈیو کو کوئی بریلوی، کوئی اتاری یا قادری بھائی دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ آج ان کو ان کے مفتیوں کا، مولویوں کا اصلی چہرہ نظر آ جائے گا۔ آج بہت سے حقائق، بہت سی اصلی چیزیں، بہت سے اصلی چہرے آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے، تو پلیز ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو بنا اسکپ کے کمپلیٹ دیکھیے گا، پھر ویڈیو کے اینڈ پہ گفتگو کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس بندے کو یہ اہل تشریف بھائی اتنا غور سے سنتے ہیں کہ اگر اس کو سننے کے لیے نماز قضا کرنی پڑے، جمعے قضا کرنے پڑے، ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نمازیں معاف ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو نمازیں معاف ہو سکتی ہیں۔ جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سجدے کے اندر، سجدے کی حالت میں گردن کٹ پڑے، اتنی بڑی شہادت جو کہ آج تک شاید کسی کو نصیب ہوئی ہے۔ اور یہ ان کی یاد میں نماز نہیں پڑھتے، روتے ضرور ہیں، ایسے جاہل ذاکروں کو بلا کے جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا علم لیول کتنا کمال کا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے، جو اگر اہل تشریف بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ نہ کریں، ذاکروں کو سنیں، بلائیں ان کو، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں، جو کر رہے ہیں کریں، لیکن کم سے کم ان کو بولیں کہ بھائی ڈھنگ سے پڑھ لکھ تو جاؤ، صرف ہمیں رلانے کے لیے آتے ہو اور ادھر ادھر کی باتیں بتاتے ہو۔ کبھی ایکچولی جو دین ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک تعلیم فرمایا، جو در حقیقت اہل بیت کا علم ہے، وہ ہم تک پہنچاؤ اسی طریقے اور اسی حالت کے اندر۔ اکثر اوقات ایسے بھی آپ کو ذاکر ملیں گے جو کہ بے وضو ہوتے ہیں، باوضو بھی نہیں ہوتے، باہر کھڑے ہو کے سگریٹیں پھونک رہے ہوتے ہیں چرسوں والی، اور فوراً سے پہلے جیسے نام آتے جا کے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چڑھ جاتے ہیں۔ شرابوں کی ہمک انہی کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے سے پہلے شرائط بتائیں، تاکہ غیر مذہب کے لوگ ہمارے دین کا، اہل بیت کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ کہنا کیسا؟ یہ کفر ہے، کیونکہ جب اس کو ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے، تو اس کا مطلب ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے مکان مانا۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی حاضر ناظر تو اللہ کی ذات ہے، بھائی حاضر ناظر تو اللہ کی ذات ہے، یہ بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو صحیح جو بات ہے حضرت یہ ارشاد فرما دیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات حاضر و ناظر ہے، اور تم حضور کو مانتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے یہ جملے کہنا۔ حاضر اور ناظر کا جملہ جچتا ہی ذات مصطفیٰ پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے علم کلام میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنے علم و قدرت سے موجود ہے۔ واہ 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 واہ۔ اللہ رب العالمین اپنی علم و قدرت سے موجود ہے۔ بالکل۔ مجھے یہ بتائیں، جب غوث اعظم جو میرے آقا کی اولادوں میں ہیں، وہ ارشاد فرمائیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تو جب حضور کی اولاد کی یہ شان ہے کہ پوری کائنات ان کی ہتھیلی پر ہے، تو ذات مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی؟ کیا کہنے ہیں۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ 3 شخصوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور جہاں 5 آدمیوں کی سرگوشی ہو تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ سب ان کو بتائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ یہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آپ کو کیوں روکتے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے نہ روکتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ اللہ ہی حاضر ہے، اللہ ہی ناظر ہے، نہ اللہ کو نیند آتی ہے، اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے، بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے، نہ اللہ کسی کی ماں ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ ان کو کسی نے جنا ہے، نہ ان کو موت آئے گی، وہ ہر تمام چیزوں سے، ٹائم سے، موت سے، زندگی پیاس سے
तमाम चीज़ों से पाक हैं, क्योंकि अल्लाह पाक बनाने वाली ज़ात है, अल्लाह ताला क्रिएटर है, अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। किधर है कानून, किधर है अल्लाह से प्यार करने वाले? ये अल्लाह की गुस्ताखी नहीं तो और क्या है कि फलां बुजुर्ग ने लिखा है, फलां बुजुर्ग की किताब में लिखा है कि अल्लाह पाक इल्म की वजह से मौजूद है, हाजिर नहीं है अल्लाह पाक, ना नाजिर है। ये कहना कुफ्र और गलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं, बाकी पैगम्बर भी हाजिर नाजिर है, लेकिन अल्लाह पाक हाजिर नाजिर नहीं है। और अल्लाह जबकि अपने कुरान में, अपनी किताब में खुद कह रहे हैं कि हर जगह मौजूद हो। अब मौलवियों की बात मानी जाए, अहमद रज़ा खान बरेलवी की बात मानी जाए, आपके मुफ्तियों की बात मानी जाए, या अल्लाह पाक की बात मानी जाए, सोच समझ के बताइएगा, क्या ये दीन था? क्या इसी दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे घराने को एक प्लेट में रख के उस लानती यजीद के सामने, उसकी अफवाज के सामने पेश कर दिया? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दंदान मुबारक इस दिन के लिए शहीद करवाए थे? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा ने जो कुर्बानियाँ, इतनी मुश्किलात और मुशक्क़तें काटी थी दीन को महफूज और बचाने के लिए, वो अल्लाह पाक की इज्जत, अल्लाह पाक का रुतबा बुलंद करना था या पीरों फकीरों का रुतबा बुलंद करना था? आज जिस भी फिरके का बंदा ये वीडियो देख रहा है, एक मिनट के लिए सोचिएगा जरूर, अगर आप अल्लाह के कंपैरिजन में पैगंबरों को लाते हैं तो याद रखिएगा बनाने वाले ज़ात सबसे ज्यादा अफजल है। तो आप उनके बारे में गुस्ताखाना अल्फाजों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बच्ची ने देखा कि अम्मी जब मछली पकाने लगती है ना, उसका सर भी काट देती है, दुम भी काट देती है, ज़ाया कर देती है। हर दफा हो रहा है। उसने एक दिन अम्मी से पूछा, अम्मी ये क्या वजह है, मछली की दुम और सर क्यों काटते हैं? तुम्हारी नानी भी ऐसे करती थी। नानी बताओ मछली का सर और तुम क्यों काट रहे हैं? तुम्हारी पर नानी भी ऐसे करती थी। पर नानी के पास भागी, जाकर कहती क्यों कर रहे हैं? हंस पड़ी, हंसती रही। कहती असल में ना मेरा फ्राई पैन छोटा था, पूरी मछली आ नहीं सकती थी तो मैं बीच में से काट देती थी। ये रस्म, ये रवायत, ये रिवाज, ये क्यों चल रहा है? आस्क क्यों, वो क्यों नहीं पूछते? वाई, हिम्मत नहीं है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो खड़े होकर पूछ लिया था, क्यों? ये सुनता नहीं है, देखता नहीं है, ये खुदा कैसे हो सकता है? क्यों? कुरान पाक में आता है कि जब उनसे कहा जाता है अल्लाह की इबादत करो, उनसे कहा जाता है सीधे रास्ते पर आओ, वो कहते हैं हम तो अपने बावजदाद की बात करेंगे, हालांकि उनके बावजदाद गफलत में है। अगर कोई बात गलत है, इंट्रोड्यूस व्हाई एंड स्टॉप इट। इस दुनिया का मजबूत तरीन आदमी वो है जो नस्लों में कोई गलत रस्म रवायत रिवाज चलता हुआ देखता है और रोक कर खड़ा होकर कहता है कि अब तक तो ये चलता रहा है, मेरी नस्ल से आगे ये नहीं चलेगा। अब इन भाई साहब का नाम है सोबान अतारी। ये भी इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े पिट्ठू हैं, यानी कि उनको डिफेंड करना। उनके अलावा इमरान अतारी को तो ये ऐसे चूनता पूछता है कि आप पूछे मत। और मैंने तकरीबन वीडियोस 2-3 इसकी ऐसी बनाई हैं जिसके बारे में ये कह रहा था प्रोमिनेंट शख्सियत, एक पुरवकार शख्सियत, आंखों में से लाइट निकल रही थी, तकरीबन वो 1200 वाट की रोशनी होगी। अब ये शख्स कह रहा है, इसके बात पे आते हैं, कहते हैं कि स्टॉप इट। अगर आपके खानदान के अंदर नस्ल दर नस्ल एक गलत चीज़ चल रही है तो उसको आप वहीं रोकें और बोलें कि देखें ये नस्ल दर नस्ल आपके यहाँ चल रही होगी, मैं हमारे ख़ानदान में या मेरे ख़ानदान में या मेरी औलाद इस चीज़ को अडॉप्ट कभी भी नहीं कर सकती क्योंकि ये गलत है। तो ये ज़्यादतियाँ आप इस्लाम के साथ क्यों करते हैं? जैसे कभी भी किसी सहाबी ने आप अलैहिस्सलाम के मिलाद को नहीं मनाया, लेकिन सवाल एक और ज़रूर है कि अगर सहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन को मनाया, जिसको हम रबीउल अव्वल के पाक महीने में अक्सर यकम से लेकर 30 रबीउल अव्वल तक मनाते हैं, खुसूसन 12 रबीउल अव्वल, तो अगर सहाबा करम मनाते भी होंगे बकौल आपके, तो क्या वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका कोई साथी फोत हो जाता था, कोई और सहाबी, तो क्या वो उनके उर्स भी ऐसे मनाया करते थे? क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ के अंदर आप तो हर पीर का उर्स मनाते हैं, करोड़ों रुपए की मालियत के आप खर्चे करते हैं, देखें लंगर फूल पता नहीं क्या कुछ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे तो हम मानते हैं, हमारा उसमें जन है कि आपको 12 रबीउल अव्वल या पूरे रबीउल अव्वल के महीने में नवाफिल अदा करने चाहिए, रोजे रखने चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए कि वो नबी इस दुनिया में आए और आप उन्हीं के उम्मती हैं कि जो रोजे क़यामत महशर वाले दिन आपकी शिफात करवाएंगे। लेकिन आप उनकी आड़ में हर पीर के उर्स को बल्कि उनसे भी ज्यादा मनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब सहाबा ने एक दूसरे साथी सहाबी के किसी उर्स को नहीं मनाया, किसी की वफात को, यौम वफात को ऐसे नहीं मनाया जैसे जश्न और ये चरागां ढोल ढमक के खाने पीने, तो आप क्यों ये काम करते हैं? पॉइंट नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं बोला कि मेरा फलां सहाबी 12 साल पुरानी बारात को जिंदा कर सकता है या मैं कर सकता हूँ, मेरा फलां सहाबी जो है मुर्दों को जिंदा कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं बादल कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं चाँद में छुप सकता हूँ छुपन छुपाई के टाइम पे, जिस तरह पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी छुपा करते थे, मैं सूरज में छुप सकता हूँ जिस तरह से पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी माँ की शक्ल के अंदर
10 सिपारे हिफ्ज कर चुके थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने कभी अपने बारे में क्लेम नहीं किया कि मैंने पूरा कुरान वही अंदर ही हिफ्ज कर लिया था। इस तरह की चीज़ें आप अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी ज़ात के बारे में क्लेम नहीं की। रिवायात और अहादीस, सही हदीसों से यही मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम ने मुशक्कत और मुश्किलात वाली ज़िंदगी गुजारी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा प्रोटोकॉल जो कि आपके पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मिला, आप अलैहिस्सलाम उनसे ज़्यादा मोतबर है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उनको मिलता तो आपके दंदान मुबारक कभी शहीद ना होते, कभी भी आपके साथी सहाबी इतनी मुश्किलात और मुशक्कतें ना काटते, कभी भी अहले बैत को इस तरह से काटा ना जाता। अजीब बात नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम दीन का प्रचार कर रहे हैं, आपके दंदान शहीद हो रहे हैं, आपको पत्थर मारे जा रहे हैं, अजीब बात नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी कि पूरा अहले बैत इस्लाम का और सही दीन का तौहीद का प्रचार कर रहे हैं, उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाहिद वो प्रोमिनेंट शख्सियत है कि उनको कुछ छू भी नहीं सकता, उनको कोई देख भी नहीं सकता, उनके बारे में दिल में कोई बुरा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो 12 साल पुरानी बरात को जिंदा कर देते हैं, आंखों से आग निकाल के मुरीद को जला लेते हैं, सिर्फ वो लोटा जो है वो सीधा नहीं उन्होंने रखा था किबला रुख। तो ये तमाम चीज़ें मेरे प्यारे भाई आप अलैहिस्सलाम का ना तो दीन है, ना उनमें थी ना किसी साहबी में, तो आप इसको स्टॉप इट क्यों नहीं कहते इलियास कादरी को? स्टॉप इट इलियास कादरी, आप ये नॉनसेंस इस तरह की जो बदतमीजी है इस्लाम में मजीद पैदा ना करवाएं, ना फैलाएं, ना ये अतारी ना ही कोई कादरी। क्यों इसको स्टॉप क्यों नहीं करते अपनी नस्ल के अंदर?